जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। पंचुक पंचुकर अर्थ हूँ कार्तिक मासर शेष 5 दिन। यही 5 दिन को हिंदू धर्म रे अत्यंत पवित्र माने पवित्र बोली ग्रहण करा जाय थाए। जितेबले भगवान शिव सहित भगवान विष्णु ता सहित माँ तुलसी को मध्य पूजा करा जाय थाए। पंचुक व्रत आमर आरंभ होता है कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि आ शेष होता है कार्तिक पूर्णिमा दिन। यही 5 दिन रे मनुष्य मन कर्म और भोग उपरे नियंत्रण रखा कहुए। पुराण रे वर्णित अच्छी यही 5 दिन रे जो मनुष्य भक्ति सह कार्तिक व्रत पालन करता से माने अनेक जन्मर पापरू मुक्ति लाभ करथांती। एहाकू भीष्म पंचक, महापंचक, बक पंचक, विष्णु पंचक बा तुलसी विवाह पर्व मध्य कुहा जाय थाए। तो पंचक व्रत तो जानिले जे पंचक माने कौन महत्व कौन। तो पंचक व्रत केबे पड़ुची देखो मु आपको खड़ीरत्न पंजिकार ही सुट कर देखौची। एठी लिखा है देवोत्थान बा बड़ एकादशी ता सहित आमर श्रीजीवर लक्ष्मी नारायण बेश, तुलसी विवाह, रवि नारायण व्रत, पंचक व्रत आरंभ मान यही दिन ठारू आपणकर पंचक व्रत आरंभ हो जाउची 2 नवेम्बर रविवार दिन। से दिन एकादशी रोची देखंतु किंतु एकादशी दिन आमर 1 नवेम्बर रु आरंभ हो गले मध्य उदय तिथि माने आमर सकाल जो ब्रह्म मुहूर्त रे आमर एकादशी तिथि निहाती भाव में रहिबा दरकार। सेही अनुसार उदय तिथि अनुसार आमर एकादशी 2 नवेम्बर रविवार दिन पड़ची। से अनुसार आमर पंचक व्रत 2 नवेम्बर रे ही आरंभ हो जाउची। तो 3 रे आपण देखुथिबे 3 तारिख रोची, 4 तारिख रोची आ 5 तारिख रोची माने आमर 2 तारिख रु आरंभ होई 5 तारिख रे आमर शेष हो जाउची कार्तिकर जो पंचक व्रत। देखंतु 5 तारिख आपणकर रास पूर्णिमा से दिन आप रास पूर्णिमा बालीजात्रा कार्तिक व्रत समाप्ति माने से दिन पूर्णिमा तिथि रोचे। किंतु आपण एबे हिसाब करिए 2 3 4 5 तो 4 दिनर व्रत कौन पाई देखंतु जेहेतु तिथि गोटे दिन रे 2 2 तिथि रही जाउची से हिसाब रे आपनकर 5 दिनर माने व्रतटी 4 दिन रे शेष हो जाउची। देखंतु जो 2 तारिख रही एकादशी तिथि रही आ सेई दिन मध्य आमर तुलसी विवाह बा द्वादशी तिथि मध्य रही। आपण माने निजे भी देखि पारथिबे आपनकर एकादशी तिथि सकाळ 7:26 पर्यंत रोची तापरे आपनकर द्वादशी तिथि रोहुची। 3 तारिख दिन त्रयोदशी तिथि पूरा संपूर्ण भावे रोहुची राति माने 1:54 पर्यंत। 4 नवेम्बर आपनकर चतुर्दशी तिथि बा वैकुंठ चतुर्दशी बड़ ओषा रोची। 5 तारिख आपनकर 5 तारिख आपणकर रही जाउची पूर्णिमा। ठीक अच्छे। तो कार्तिक मास हूँ कार्तिक मास बा धर्म मास बा अशेष पुण्य मास जहाँ को कह जाए। तो यही 5 दिनर व्रत को पंचुक व्रत बोली कह जाए। किंतु केते जण ए 5 दिन व्रत करथांती, केते जण अँला नवमी रु आरंभ करथांती। अँला नवमी आपन को कहि देछि पूर्वरु 31 अक्टोबर दिन। तो 31 अक्टोबर दिन मध्य केते जण एक माने अँला नवमी ठारू पूर्णिमा पर्यंत 7 दिनर व्रत मध्य करिथांती। आपन को जोटा सुविधा लगे आपण अँला नवमी रु आरंभ कर परिबे, नहले पंचुक व्रत जो दिन आरंभ होची से दिन मध्य आरंभ कर परिबे। एई व्रतटी विशेष करी जो माने 30 दिनर व्रत करि न पारंती से माने तो यही 5 दिन बा 7 दिनर व्रत करथांती। यही व्रतटी कले प्रभुंकर आशीर्वाद मिलता है, धन जन सुख शांति समृद्धि मिलता है, ता सहित अशेष पुण्य लाभ मध्य होता है। यही समय रे भजन कीर्तन भागवत पाठ ता सहित भगवान विष्णु सहस्र नाम ता सहित बहुत माने कार्तिक महात्मा यही बहुत किछि पुराण जप तप ध्यान मध्य करा जाय थाए। तो पंचक व्रतर विधि कौन रही सहित पंचक व्रतर माने कठोर नियम बा अति कष्टकर नियम कौन रही ए भिडियो जानवे। देखो फास्ट हूँ पंचक व्रत जेबे भी आरंभ करूँ आप अँला नवमी रु स्टार्ट करूँ कि पंचक एकादशी रु जो पंचक व्रत एकादशी मु कहली 2 नवेम्बर रविवार दिन रु आरंभ करूँ। जो दिन आरंभ करेंगे से दिन संकल्प नेबे, संकल्प नहीं आपण निजर व्रत आरंभ करेंगे। व्रत जिते आरंभ कर देखु व्रतर फास्ट नियम किछि। तो देखु
ବ୍ରତରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ ସାରିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସେଦିନ ଗାଧେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଛି କି ଏମିତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଘରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଘର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ କି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ହରହରିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ପାରିବେ, ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମୁରୁଜ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁରୁଜ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦିନରେ ଥରେ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଅନ୍ନ, ହବିଷ ଡାଲମା, ପାଣି ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାନେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭୋଗ ମାନେ ସେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ସହିତ କଦଳୀ ପତ୍ର କି ଖଲି ପତ୍ରରେ ଆପଣ ସେଇ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଗୋଟେ ବେଳା, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଡାକିଦେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲା କି ଆପଣ ଆଉ କାହାର କଳି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିଲେ କି ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଗପିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, କାହାର ଚୁଗୁଲାମି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସମୟରେ କରିବେନି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ବେଡ଼୍ରେ ସବୁଦିନ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣ 5 ଦିନ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତଳେ ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସପ ହେଲା କି ମସିଣା ହେଲା ତ ଏସବୁ ପକାଇ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ତକିଆ କରି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରର ଅନ୍ନ କି ପରର ଜଳ ଏସବୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବିରି, ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଶାଗ, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା, ଆପଣଙ୍କର ମସୁର ଡାଲି ହେଲା, ଛତୁ, କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, ଲାଉ, ପୋଇ, ଶିମ୍ବ, ମୂଳା, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, କୁନ୍ଦୁରି ତ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ନ, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହବିଷ ଡାଲମା, ହବିଷ ଡାଲମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମୁଗ ସହିତ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ଓଉ, ସାରୁ, କନ୍ଦମୂଳ ପକାଇ ହେଇଥାଏ ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସଂଯମତାର ସହିତ ରହିବେ। ମାନେ ତା ସହିତ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ମଦ, ମାଂସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଘିଅର ମାଟି ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ, ଯାହାକୁ ଦୀପଦାନ କୁହାଯାଏ। ଦୀପଦାନ କରିବେ। ଏସବୁ ମାନେ ନିୟମ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି କଷ୍ଟକର ନିୟମ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଅଛି ତ 5 ଦିନରେ 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋବର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋବର ଟିକେ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ କ୍ଷୀର, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦହି,
पंचम दिन हूँ पंचगव्य। पंचगव्यर अर्थात प्रथम 4 दिनर जिनस माने गोबर, गोमूत्र, क्षीर, दही ता सहित घी है 5टा जिनस। 5टा जिनस मिसई आपण कौन करेंगे पंचम दिन पूर्णिम खाइबे। एबे देखंतु आपण कहबे तो आम 4 दिनर व्रत पड़ जाउची आमे केमिति खाइबू। तो फास्ट देखंतु एकादशी द्वादशी 2 दिन मिसिकरी अछि। तो प्रथम दिन आपण कौन करेंगे गोबर सहित गोमूत्र टिके मिसई आपण कौन करेंगे पाइपर किसी असुविधा ना। तृतीय दिन क्षीर, चतुर्थ दिन आपण दही, पंचम दिन पंचगव्य पाइपर। ठीक अच्छे कारण यही जिनस आप मिसईकिना जदि खाऊँच आपणकर माने बहुत पुण्य आपणकर माने शरीर पूरा पवित्र हम कि आपण किछि भी कारण ए समय गोमाता 5टी द्रव्य ही खाइबा निहाती भावरे दरकार। यहीपरि पंचक व्रतर नियम रही। पंचक व्रतर नियम आपण जदि पूरा निष्ठार सहित भक्तिर सहित माने पालन करचंती आपण को अशेष पुण्य मिलवा सहित आपण सबू दुख कष्ट मध्य हरण होता है। आशा करछि वीडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसथिबो। जदि आसीछि ताहले एही चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।